An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbaw ani radio Joliba lamɛnbaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu sigimɛ ka aw ka kunnafoni gafew olu lakali waati kɔnɔ ni a waati selen ye ladala ko don an fɛ yan nɔ don o don min bɛ tali kɛ k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma ni waati mana se ka ban an bɛ kɛnɛ kan gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ka se ka o lakali aw ye bamanankan na bɛɛ bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la cogo min na o la an yɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu bɛ ka an lajɛ ani aw minnu bɛ ka an lamɛn nin waati in na kunnafoniw la bakurunba dɔw bɛ tali kɛ an b'a daminɛ lesɔr la ko Mali ni diɲɛ waribonba ni o ye banque mondiale ye a jirala k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ t'i jɔ miliyari 133 la min bɛna don baara damadɔ olu da fɛ min bɛ tali kɛ kuranko b'a la min ye taamaw ye an ka jamana kɔnɔna la yan siraba ko olu b'a la fo ka taa se kɛnɛya ani ɲɛtaa ma min ye banque mondiale ani Mali k'u y'u bolonɔ bila o sɛbɛn na an bɛna an da don o la sa lesɔr kɔnɔna la ale lesɔr kelen kɔnɔ a jarala k'a fɔ fana ko bolodi ɲɔgɔnma Mali n'a dɛmɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye pankuru ye n'o ye hélicoptère 4 ko o sɔrɔla Mali jamana fɛ ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ la ko nin bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ani bolo ɲɔgɔnma baara ɲɔgɔnya siratigɛ la ka o dɔ fara o kan an bɛna an da don o la sa lesɔr kɔnɔna la min ye info matin ye ale kumana a ko min ye Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko bi an kan ka an jɔ an kolo la an yɛrɛ ka lakana an ka se ka o sabati o bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye o ye de an yɛrɛ dama ka se ka ko to ɲɔgɔn ta la Mali kɔnɔna la yan n'o tɛ lakanabaliya min filɛ nin an kunna nin ye n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la Modibo Sidibe ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya an bɛna an dɔ don o la sisan info matin kɔnɔna la min ye Fasidi Sɛmɛ ami du peuple l'ami du peuple ale y'a jira k'a fɔ ko san 2014 waatiw la ko min ye Amadou Ba ale kun ye lettre dɔ ci français jamanakuntigi ma ni o ye François Hollande ye san 2014 waatiw la ko a bɛ n'a fɔ o lettre kelen ko a filɛ nin de ka na français jamana ɲɛmaaw ta u tɛgɛ ma bi sabu min bɛ senna o bɛ o de yira k'a jira k'a fɔ kuma min fɔra Amadou Ba fɛ a ka lettre in kɔnɔ san 2014 ko wa o waliya kelenw de bɛ senna halisa an bɛ don min na i ko bi challenger a ko ale ko min ye docteur Modibo Sumare ko min ye politique tɔn AFD ɲɛma ale kɔni kuma gɛlɛnw ta ka ɲɛsin docteur Choguel Kokala Mayiga ma ko Choguel taara kuma min fɔ diɲɛ keleya tɔnba ɲɛma ka Choguel ka kuma ninnu k'a bɛna fɔ a bɛ kuma minnu fɔ bourse de travail la walima taamaw senfɛ boulevard de l'indépendance kan a bɛ kuma minnu fɛ ko a n'o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye docteur Modibo Sumare ale y'o kuma fɔ challenger kɔnɔ an bɛna an da don o la min ye indépendant ye a jirala k'a fɔ ko kalata siratigɛw la ko min ye maa 8,8 ani maa 214 ani maa 317 olu de bɛna kala ta ka sababu kɛ baara minnu bɛ senna n'o ye an ka kalata sɛbɛnw ye olu laraweli k'a lajɛ maa minnu kan ka kala ta minnu tɔgɔ kan ka bɔ a la n'o ye révision des listes électorales o baaraw daminɛna octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na a bɛ to senna fo décembre kalo tile 31 natɔ in na Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ko ale ye nazaraw ka keleya tɔnba n'o ye Union européenne ye o ka mama falenba dɔ min bɛ tali kɛ n'o ye Emmanuel Del Rey ale bisimilala colonel Asimi Goïta fɛ baara ɲɔgɔnyaw ko bɛna tɛmɛ an n'u cɛ don nataw la min bɛ tali kɛ Soir de Bamako an b'a kuncɛ n'o ye ko jalaki belen don min ye Mohamed Ali Bacili ani premier ministre kɔrɔ Musa Mara ka sababu kɛ ko olu tɔgɔ bɛ nin waati na dugukolo yurugu dɔ la min filɛ nin ye Kalabanbugukaw fɛ yen nɔ Soir de Bamako de y'o fɔ an bɛna an da don o la ka walawala aw ye Libanaw n'an donna kunnafoni kɔnɔna la lesɔr an b'a daminɛ ale la ko min bɛ tali kɛ Mali ale ye pankuru 4 sɔrɔ pankuru 4 minnu ni o ye hélicoptère ye a bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛminɛnw de ye Rusi jamana de ye a feere Mali ma o la sa ko nin bɛ lesɔr ka fɔla nin bɛ min yira o ye bolodi ɲɔgɔnma ani baara ɲɔgɔnya ko nin ye o de sinsin tɔn yɛrɛ ye Mali ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o la sa nin minɛn minnu ye ni u kunbɛra an ka jamana kɔnɔna la a kɛra juma tɛmɛnen na
panguro jigi kɛnɛ min filɛ n'ale tɔgɔ dalen don Modibo Keita la min bɛ tali kɛ Senukaw fɛ yen nɔ min ye panguro ni a bɛɛ lajɛlen bɛ 4 de kofɔ min bɛ tali kɛ a bɛ f'o ma ko type MI 171 ka fara min ye maramafɛn caman fana kan Rusi jamana ye min di Mali ma a jirala k'a fɔ ko minisiri min bɛ yan n'ale bɛ an ka kɛlɛcɛw ani a kɛlɛcɛkɔrɔw kunna ani jamana lakanani colonel Sajo Kamara ale de tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ walasa minɛn ninnu ka se ka u kunbɛn communiqué dɔ bɛ yen nɔ min ni armée yɛrɛ y'o kɛ o de communiqué in fana b'a jira k'a fɔ ko ministre n'o ye colonel Sajo Kamara ye a y'a jira k'a fɔ ni minɛn minnu filɛ nin ye n'u u sanna Mali yɛrɛ fɛ a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra Mali ka wagandeba de kɔnɔna la ko min bɛ tali kɛ maramafɛn minnu bɛ n'o ye marifa n'a ɲɔgɔnnaw ye ko Rusi jamana y'o di an ma fu falaki walasa an bɛ se ka jamana lakana cogo min na a jirala k'a fɔ ko nin minɛn fɔ bɛnkan kura min ni o bɛ tɛmɛ Rusi jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ minɛn minnu filɛ nin ko a bɛnkan kun kɛra la kabi décembre kalo san 2020 ani 20 tɛmɛnen na ko nka a ka se ka don ba la a sanni feere ka se ka don ba la o nana kɛ juin kalo de la san 2020 ani 21 tɛmɛnen na walasa nin minɛn minnu ye nin ye ni limanaw a bɛna kɛ sababu ye an ka finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw ka olu dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min armée de l'air maaw ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka olu dɛmɛ ani hali minnu kɛlɛkɛla minnu fana bɛ kɛ dugumana na ka se ka olu fana dɛmɛ min ye bamanciya wale siratigɛ la lesɔrɔ k'a fɔ la ko nin baara minnu kɛlen filɛ nin ye hakililajigin don k'a jira k'a fɔ nin tɛ n'a fɔ ko Mali ale bɛ juguya wɛrɛ ta ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw ma i n'a fɔ Faransi jamana walima MINUSMA a n'a ɲɔgɔnnaw ko nin tɛ n'a fɔ nin tɛ o donse tatɔ an ka jamana kɔnɔ nka yɔrɔ hakilila jiginna Mali baarakɛlaw ka lafasali kuluba n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ale kun ye dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma k'a fɔ u mana don da o da fɛ min bɛ se ka kɛ jamana lakanani ye UNTM ko ale bɛ don o da fɛ hakilila jiginna fana min Choguel Kokala Mayiga premier ministre ale fana ye nin kuma fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ɲɛma o dongo yɛrɛ k'a fɔ ko ni lakanabaliya sera hakɛ dɔ la Mali ka a lajɛ ka dɛmɛbaa wɛrɛw ɲini walasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ k'o tɛ n'a fɔ ko Faransi ye an jugu ye walima MINUSMA ye an jugu ye a ko Mali tɛ jamana ye min ye fitiriwale jamana ye Mali ye jamana min n'a bɛ wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin a dɛmɛbaaw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen lesɔrɔ ka fɔ la baara min kɛlen nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye an ka finitigiw n'o ye armée nationale ye ka u dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ ani duguma kɛlɛ la min bɛ kɛ sababu ye jamana don nataw la ka lakana sabati ale lesɔrɔ kelen in kɔnɔ limanaw ko diɲɛ waribonba ni o ye banque mondiale ye ale ni jamana faamaw y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ sira 4 kan walasa baara boloda 4 de bɛ yen nafolo in bɛna don min da fɛ a jirala k'a fɔ miliyari 133 CFA la a bɛ nafolo in hakɛ bɛ taa o de la o la ministre min bɛ yen n'ale b'an ka sɔrɔko kunna Alfuseni Sanu ani banque mondiale ka ɲɛmaa min bɛ yen n'ale bɛ Mali koɲɛ banque mondiale tɔgɔ la Burkina Faso Niger ni o ye madame Clara Ana Coutinho de Souza juma tɛmɛnen ko u y'u bolonɔ bila sɛbɛn min na nin ye k'a bɛ don da min fɛ limanaw o ye an ka taa ni ka segin taamaw olu baaraw siratigɛ la a bɛ don o da fɛ sabu ministre min yɛrɛ bɛ yen n'ale b'an ka taamako kunna madame Damele Madina Sissoko ale yɛrɛ tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ a jirala k'a fɔ bɛnkan min filɛ nin ye n'a a bolonɔ bilara an y'a fɔ ten miliyari 133 a bɛ don o de da fɛ bɛnkan fɔlɔ o bɛ tali kɛ baara boloda dɔ bɛ yen joona min bɛ don coronavirus bana ale kɛlɛli da fɛ a jirala k'a fɔ miliyari 29 a n'a kunkanfɛn o bɛna ta ka don o da fɛ bɛnkan filanan o bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sahel kɔnɔnaw la sigida minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ olu kan a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ o sigida ninnu nafolo fana bɛna bila olu ka bolo kan min bɛ t'i jɔ miliyari 56 ɲɔgɔnna la o ye bɛnkan fɔlɔ ye filanan ye sabanan o bɛ tali kɛ an ka marabolo minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ nin waati in na kuranko gɛlɛya
ani yelen ko gɛlɛya bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO jamanaw kɔnɔna la Banque mondiale ka nafolo in ko a bɛna don o fana da fɛ bɛnkan 4nan in o bɛ tali kɛ nafolo la min bɛ tali kɛ miliyari 17 ɲɔgɔn na a jarala k'a fɔ ko dɛmɛw de don ka ɲɛsin siraba dilanniw ma ko ani muso minnu bɛ yen ni olu bɛ baaraw kɛ u yɛrɛ ye i n'a fɔ nɔgɔforow dilanni ani ni ye jateminɛ kɛ an ka kɛnɛyaso misɛnnin minnu bɛ yen n'o centre de santé ye ani ji bonto minnu bɛ yen forage olu caman de bɛna dilan ni nafolo in na min bɛna tali kɛ an ka jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye togodaw ye ko Banque mondiale ka nafolo in a bɛna don nin bɛɛ lajɛlen de da fɛ kunnafoni fila limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn info matin ale kɔnɔna la info matin kumana a y'a jira k'a fɔ Modibo Sidibe ale min ye far an ka wuli ɲɛmaa ye limanaw laada de don Modibo Sidibe bolo ka to ka wuli ka jamanadenw sɛgɛrɛ limanaw ka taa kuma ta ɲɔgɔn da la baroɲɔgɔnya ninnu senfɛ u bɛ ɲininkali caman de sɛbɛn min ye far ɲɛmaaba la Modibo Sidibe ɲininkali minnu ni a b'u jaabi a ɲininkali bɛɛ bɛ tali kɛ jamana ale kunkanko kibaruyaw de la walasa sibiri tɛmɛnen na wuladayanfan yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ gɛrɛn min ma ko cɛ duman gɛrɛn cɛ duman min bɛ tali kɛ master sumi Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ Maɲanbugu faso kanu a jala k'a fɔ ko Modibo Sidibe ale yera o gɛrɛn kɛnɛ kan min kɛra sababu ye master sumi yɛrɛ ye a ye ɲininkali camanba de kɛ Modibo Sidibe la a ko a ka gɛlɛn bi kuma ka kɛ Mali bilama kan sabu ale yɛrɛ master sumi a dusukun na bi tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ lahala dɔ la bi ale yɛrɛ fɛn caman bɛ ale yɛrɛ y'i sen bɔ a la sabu ko a faamuya ka gɛlɛn ale fɛ bi kosɛbɛ k'a fɔ bi ko ni wulila k'i bɛ Maliko kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ gazi de bɛ ci la walima maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wuli k'u bɛ taa Maliko kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ bali bɛ se k'o sɔrɔ gazi bɛ se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ dun olu fana dɔw ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ chargé de mission walima fɛn wɛrɛw walasa Master Sumi y'a jira k'a fɔ ko démocratie san 30 bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ale b'a yɛrɛ ɲininka lakana ko bɛ cogo di kɛnɛya ko bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ wa sariya yɛrɛ bɛ cogo di an bɛ don min ko bi k'a jarala k'a fɔ parti politique 200 o de bɛ Mali kɔnɔna la ko i bɛ se ka baara boloda jumɛn de fɔ bi o parti politique ninnu na min sera ka o boloda Mali kɔnɔ ko jamanadenw bɛ se ka nafa bɔ o la nin kɛra ɲininkali caman ye Master Sumi ye ɲininkali minnu k'a yɛrɛ la ko a tɛ se ka faamu bi Mali bilama ni ɲɔgɔnna jamanaba ni ɲɔgɔnna ko gɛlɛnw ka se ka kɛ Mali la yan nɔ kɛnɛ ka yen nɔ Sulemani Kulibali tɔgɔ dɔ fana ale ko k'ale fana dabali bannen don kosɛbɛ sabu ko min sifinw ka baara ti ka sɔrɔ sifinw fɛ fiyewu Mali kɔnɔ bi k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ maracogo yɛrɛ ye walasa min ye Modibo Sidibe ye a ye lamɛnni kɛ ka sɔrɔ ka jaabi di ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen la a ko ale Modibo Sidibe k'ale to jamana in mara kunna k'a to ministériya la a ko ale tun ye baara dɔ kɛ Ponge min ye scanner ye a ye o di Ponge a ko o baara maaw bɛ se ka taa o sɛbɛntiya o ka bɔ yen nɔ ko min bɛ tali kɛ fana fari ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ ko i mana an ka kɛnɛyaso minnu bɛ yen n'o ye togodala kɛnɛyaso ninnu ye centre de santé communautaire ninnu ko a ye min ye fura caman ani baara caman fana bila o yɔrɔ kofɔli ninnu na walasa maaw bɛ se ka furakɛ lafiya kɔnɔna la o yɔrɔ ninnu fana na a fana a y'a jira k'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ ko malidenw sariya nege bɛ malidenw na sariya ka bato a sira yɛrɛ kan Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ ko a ka kan Mali maa minnu bɛ sariya baara la u ka se ka sariya baara kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ fana ale tun bɛ fanga la waati min na a ko ale ye baara dɔw kɛ a bɛ fɔ min ma ko ni i bolo don foroba nafolo la k'a dun n'o ye fadento ye limanaw a gafe bɛɛ lajɛlen a b'a ta k'a bila sariya ka bolo kan wa ɲangini fɛn fɛn kan ka kɛ o tun bɛ kɛ a waati la a ko fana ko politiki tɔn ka ca Mali kɔnɔ bi a ko n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ka hakilila la politiki tɔn fɛn fɛn bɛ yen ko nagakɔrɔ kalataw kɛra ko o sema ye o kalata ninnu na o politiki tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka bɔ olu kan ka ci ka bɔ yen nɔ sabu ko olu mana fanga ɲini kama olu kɔni nana de ta ɲini kama Modibo Sidibe a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ fana ko
camanjɛ fanga min bɛ bi ni olu bɛ wuli ka jɔ la walasa jamana bɛ se ka sen ɲuman sɔrɔ a ko n'a ma ɲɛ an bɛ k'an disi gosi n'an ka seko n'an ka dɔnko ye an bɛ k'an disi gosi k'a fɔ Mali b'a yɛrɛ bolo bi an dulonnen tɛ mɔgɔ la a ka kan sigikafɔ min bɛna kɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye an ka ye o kɛnɛ kan o assise walasa maliden bɛɛ ka taa i ka fɛla fɔ o kɛnɛ kan wa fana an ka sariya sunba n'o ye constitution ye o fana yɛlɛmani n'a ma ɲɛ k'o bɛ kɛ maliden bɛɛ ka se ka i ka fɛla fɔ o kɛnɛ kan yen nɔ wa a y'a jira k'a fɔ fana CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la Mali ye jamana min ni Sahel kɔnɔ ale de b'a disi gosi lakana ko la wa an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ an yɛrɛ bolo n'a ma kɛ maa wɛrɛw nana i fereke an sen na k'an ka jamana k'a kɛ jamana ye batɛmɛsira o la sa Modibo Sebe y'a jira k'a fɔ bi n'i y'a k'ale yɛrɛ hakilila ye an ka camancɛ kalanso minnu bɛ yen n'o ye lycée n'a ɲɔgɔnnaw ye olu ka kalan minnu bɛ kɛ o kɔnɔna la o ka kɛ baaradege kalan ye n'o ye lycée professionnel ye ani an ka sanfɛ kalanso ninnu olu fana ka caya u ka kɛ kalankɛyɔrɔ ye minnu bɛ kɛ sababu ye i bɔra i ka baara sɔrɔ o de ye Modibo Sidibe ka hakilila yɛrɛ ye maa min ye fasiri kɛ o ye Bertin Dako Info Matin limanaw n'an bɔra Info Matin kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'ami du peuple ale kɔnɔ ami du peuple ale kumana limanaw kuma min b'a kɔnɔ bi o ye min bɛ tali kɛ ko lettre dɔ bɛ yen ale cira Faransi ma min bɛ tali kɛ Amadou Ba limanaw ale ye banki baarakɛla ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni waati in na lafasali kulu min bɛ yen ni o ye Sina Bɛfu ye o secrétaire général don ni maaw hakili b'a la san 2014 waatiw la Amadou Ba a kun ye lettre dɔ ci Faransi jamanakuntigi ma san 2014 waati François Hollande limanaw k'a bɛna fɔ o lettre bilama ko o de kɛmɛ ka Faransi ta a tɛgɛ ma bi sabu lettre kuma caman b'a kɔnɔna la min bɛ Faransi jalaki bi kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ u kɛlen don ka Mali bisi k'a don u dungada yɛrɛ fɛ o la ni ye Mali lakanako jateminɛ bi jamanaw kabi san 2012 k'a ta jamana kɔrɔnfɛla lakanabaliya bɔra yen nɔ ka na camancɛ la an bɛ don min ko bi lakanabaliya limanaw a kɛmɛ ka Mali dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen minɛ a ko malidenw caman bɛ yen bi minnu ye nin kuma fɔ fo k'a bɔkɔrɔdɔn Amadou Ba a waati ale tun ye lasɔmini kɛ ka Faransi jamana lasɔmi k'a f'u ɲɛna olu na kuma san 2012 maliden caman de ye tɛgɛrɛ fɔ u ye bɛɛ lajɛlen wulila hali Faransi jamana ɲɛma n'o ye François Hollande ye bɛɛ y'i denw tɔgɔ da u la u ka Faransi kɛlɛcɛ fɔlɔ min sara Mali kɔnɔ n'o ye Damien Boite ye ale yɛrɛ ja dilanna ale tɔgɔ la yan maliden caman bɛ yen minnu ni u ye Faransi drapeau san limanaw u ka nafoloninw na ani u ka min bɛ tali kɛ seko bɛɛ lajɛlen la walasa ka Faransi ka a yanga sabu ko u nana an dɛmɛ ko nka Amadou Ba a ka lettre min n'a y'a ci Faransi jamanakuntigi ma san 2014 yɔrɔ ni maaw hakili b'a la ni ye jateminɛ kɛ Faransi jamana kɛlen don ka min ye sariya dɔ sigi sen kan n'u k'a ma ko loi numéro 57/27 janvier kalo tile 10 1957 limanaw u tɛ bi ye k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ Sahel kɔnɔna la n'u k'a ma ko organisation commune des régions du Sahel o jɛkulu u tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Faransi ka sira de don ka se ka Sahel jamanaw limanaw ka olu don a dungada fɛ ni dun ye jateminɛ kɛ farafin jamanaw limanaw jamanaw don minnu ni jamana belebelebaw de don u ka bon a fiyɛ ka bon n'i ye a lajɛ kabi empire du Mali waatiw la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye farafin jamanaw ye a bɛ fɔ min ma ko empire du Mali a waati la a fiyɛ a kun bɛ taa kilomètre 5 ɲɔgɔnna la o la sa yɔrɔ o tɛ yɔrɔ dɔgɔmani ye n'i ye jateminɛ kɛ ko Faransi jamana limanaw ko u ye jɛkulu min sigi n'o ye organisation commune des régions du Sahel ye a kɛra sababu ye ka wulikajɔw kɛ Centrafrique la jamana kɔnɔ a kɛra wulikajɔ ye ka ɲɛsin Libi jamana ma ka nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen limanaw k'a filenkolon ci k'a dakolon ci Amadou Ba ka lettre kɔnɔna la a ko a ye lettre min ci
akowa libi jamana flengoronchira ko da kolonchi ka Central Afrique fana flengoronchi ko da kolonchi o kololo o fana na bangi Mali konala ya kana mi emenela o jakulu ka o blasenga ni bela jele France jamana aka publika joye wala sa ubiseka farafin jamana nu tlatla ka usago so chomina akowa emenela ni France keleno ka bolo do ukorobi o nyana bamanchi jakulu flate adon yani emenela kana akimi ni munjawo nu limana wolu kumbe Mali jamana kono ni nyana lakana balia kunte ajala ka fo lettre konna la Amadou Mbaya jira ka fo Mali den chaman bebi ubeka uyere nyinga emenela jakulu yalma bamanchi jakulu do wa walma France de ka jakulu dlanelo sabu limana ni jatimneke ajal hok yoro fagali min kera ino ajala ka fo mi emenela yi wolu senyera o fagali nuna adon be mi o emenela kelen France bo bismillah o ka radio sonu ka kuna fondisira wero sanfe wa Amadou Mba aka lettre konnala aya jira ka fo ko malitina maloya fiu ka wele bla France ma ko o kana andeme ka soro dun ka combiner General de Gaulle ale mi France jamana kuntiya ke ale ma maloya Kabil Libreville kamali jamana gafo farafina jamana wele kata u yere deme ko bobulu la awati la Paul Kagame yere ale hakila jigunke ka fo waliya minun kera aka kan o nyefoli ka ke bi farafinde nga o fam ni nyana misali minun be de mana oni mabiseka o fo lami di peuple konala mi Amadou Mba aka lettre konala ako hakila jigindu sabu samba fla anita anani ani bi ako akila jigina fana anga jamana kuntigi koro nuyi Alpha Oumar Konaré ale kuyeni kuma fo min bi talike France jamana konala France ka kalande minun be Sorbonne kene kayino ako aw France jamana ako kabi Mali fe ako ko aye Mali teri na aye Mali teri aye aya dabla mi cigarette we ko chikana am feyeno aya dabla mi gafe minun be ni ote kala aw feyeno abolu du chikana Mali konala yanno o gafe ulute kala aka denkuna abodu chikana Mali konala na ko awe Mali teri aka donc afo ni teri ni bi teri fe ni mami teri wa mami ojugu ini ofana manga ke teri ma teri ojugu limana o manga ke iteri odila bi Amadou Mba aya jira ka fo France jamana lettre min tirama samba fla ani tan nani ko jamana kuntigi no François Hollande wa jira ka fo mi domne ko bi limana Mali jamana asira ko ujo yere kolula mi farafin jamana belajile France ka marabe ka chaya jamana min kono bi Amadou Mba jira ka fo an walla kana ani fem belajile Mali jamana kanga ijo yere kolula akera soro sirayo akera bunana madian sirayo akera sekoni donko yo amana ke ali politique sirayo France jamana bi ki sondo ni belajile la ko lettre min do na chira samba flan tan nani wa bi o kuma kele ne be sena abina fo lettre a chira bi de l'ami du peuple ayini bo ale konala libana namura ami du peuple kono ami domi face de 7 le challenger ale kono challenger kumana mimbi talike docteur Modibo Soumare politique tombe nu kama ko AFD ale nyamaye ayi la sel doke kanyishi docteur Sogel Kukala Maigama la sel konala ko docteur Sogel Kukala Maiga ko akuma ngata kuma dien ke la tomba nyama ina fo abi kuma chogomina bourse de travail la walma boulevard de l'indépendance ka yoro kuma mi fo bourse de travail la ani kuma mi fo boulevard de l'indépendance ka limana ni ko ibo kuma ta ko fo dien ke la tomba nyama kabina fo ibe kulene de la wala sa docteur Modibo Soumare politique tombe nu o AFD ni a nyama ba o docteur Modibo Soumare aka kuma la ko docteur Sogel Kukala Maiga la seli minke dien ke la tomba nyama ko la mi kunganga ke docteur Sogel Kukala Maiga fe o de ko ka politique ton ni maliden bela gile faranyonka sabu ko kuma mi kunganga boada o kunganga ke kuma minu ni abina fo ni ibo fo bourse de travail la walma ni ibo fo kene o kanu tama kene boulevard de l'indépendance ka wala sa docteur Modibo Soumare aya jira ka fo bi Mali bilama ko ma minnu be ni olu nana Mali dɛmɛ
aka can a bɛ san caman bɔ bi ko Sogɛli ko kala Mayiga kun man ka kuma dɔw fɔ olu ma kuma minnu ni o bɛ se ka olu dɛmɛ ko maa minnu bɛ yen ni olu nana i dɛmɛ i tɛ se ka kuma fɔ i kunfɛ k'a fɔ de min bɛ se ka olu dɛmɛ wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya yɛrɛ se Mali ma Docteur Modibo Sumare a ka kuma la bi ko tiɲɛ yɛrɛ la Sogɛli ye kuma min fɔ limanaw ko a bɛ se ka kɛ don nataw la malidenw bɛ se ka bila gɛlɛya kɔnɔ sabu gɛlɛya minnu bɛ yen ni an dɛmɛbaa minnu bɛ yen ni olu y'an dɛmɛ siɲɛ caman olu bɛ se ka kuma in filɛ kuma wɛrɛw ye limanaw o misali yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi jamana ale bɛ lahala min kɔnɔ bi o bɛ o misali yira le challenger ale de ye nin kuma fɔ limanaw n'an bɔra challenger kɔnɔ an bɛ don indépendant ale kɔnɔ indépendant kuma na limanaw a jirala k'a fɔ ko kalata labɛnw bɛ sen na nin waati in na ko an ka sariya gafeba min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kalata ko la n'o o ye fichier électoral ye a jirala k'a fɔ ale baaraw bɛ sen na nin waati ninnu na ko a daminɛna octobre kalo in tile fɔlɔ yɛrɛ san 2021 a jateminɛ min kɛra o ye k'a fɔ ɲina kalatala maa 8,000,000 ani maa 214 ani maa 317 o de jateminɛna minnu kan ka kalata Mali kɔnɔ la yan nɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔ n'i y'o jate ta k'a lajɛ o bɛ taa maa 7,000,000 ani maa 7,700 ani fila ani maa 299 o ye Mali kɔnɔna ye min ye jamana kɔkanna ye jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la olu bɛ taa maa 511 ani maa 18 n'i y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa maa 8,000,000 ani maa 200,000 ani 717 la a jirala k'a fɔ baara in daminɛna min bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen na direction générale aux élections o jabala yɛrɛ la a jirala k'a fɔ ko Bisuru Dramé ale de min yɛrɛ ɲɛsinnen don nin sɛbɛnko ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko gafe ninnu bɛɛ lajɛlen tara a bɛɛ cira an ka marabolo ɲɛmaw i n'a fɔ gouverneur sous-préfet ani préfet walasa u bɛ se ka baara in daminɛ cogo min na sabu an bɛ ka an kunda kalata kan nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila janvier n k'a fɔ décembre kalo natɔ in tile 31 nin baara in na daminɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a kun ye mun ye k'a lajɛ maa minnu sera kalata ye olu ka se ka taa a lajɛ n'u tɔgɔw bɛ yen ani ala ka wele sira maa minnu fatura olu fana tɔgɔw bɛ se ka bɔ a la cogo min na ko sabu gɛlɛya dɔɔni donna na kɔsa in yɛrɛ la san 2018 waatiw la révision de liste électorale min kɛra a yira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu fatura olu tɔgɔw tilala ka taa ye gafeba in kan minnu ni o kɛra gɛlɛya dɔɔni ye san 2018 ani san 2020 tɛmɛnenw na o kɛra gɛlɛya dɔɔni ye ko nka baara min bɛ sen na nin waati in na fɛɛrɛ caman de bɛna kɛ minisiriso fɛ min bɛ décentralisation kunna walasa kalata minnu bɛ ka i kunda an kan kalata min bɛ se ka kɛ jɛlenya yɛrɛ la cogo min na jamana kunnafoni filɛ de an ye nin bɔ indépendant kɔnɔna la k'a kun cɛ teliya yɛrɛ la limana an b'a kun cɛ ni soir de Bamako ye ka jira k'a fɔ ko syndicat minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka kɛnɛyasoba dɔ tɔgɔ la ni o ye hôpital de dermatologie de Bamako ye Kalabanbugu ko dugukolo dɔ b'u bolo Kalabanbugukaw fɛ yen a jirala k'a fɔ ko o dugukolo in limanaw a kun dilala ka di ala ye maa minnu gɛrɛjɛgɛ kunna bana na ko kabi san 2001 waatiw la jamana ɲɛmaw yɛrɛ de ye nin dugukolo in a bɛ taa se hectare 24 ma avril kalo la san 2001 ko nka an bɛ don min ko bi syndicat ninnu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli caman de kɛ kunnafonidilaw ye k'a jira k'a fɔ u kɛlen don ka wuli k'u jɔ bi sabu k'a jira k'a fɔ dugukolo in limanaw k'a bɛ ka fɔri dɔɔni ka taa di maa wɛrɛw ma maa minnu bɛ yen ni olu n'a man kan sabu dugukolo min ye titre foncier ye a waati la a tun bɛ fɔ a ma ko min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko appui à la lutte contre la maladie n'u k'a ma ko SENAM nka bi kɛnɛyaso in bɛ wele de ko hôpital de dermatologie ale banabaatɔw a jala k'a fɔ ko dugukolo in dira olu de ma ani kɛnɛyaso in yɛrɛ nka limanaw ko dugukolo in a na kɛ dugukolo yurugulaw caman de wulen bɛ a kama bi jalaki bin bɛ jɔn kan limanaw o ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ani ministre min bɛ yen n'o tun b'an ka sariya kunna Mohamed Ali Bacile k'a fɔ ko nin cɛ fila limanaw ko olu tɔgɔ b'a la sabu maa min ye kunnafonidi kɛ n'o ye Sidiki Jire ye secrétaire général min filɛ nin ye comité syndical tɔgɔ la u ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin nin maa fila ma k'a fɔ ko olu kɛlen don ka dugukolo caman
limanaw ka ata k'a di u ka parti jabalaso ko Musa Mara yɛrɛ a ka parti jabalaso dilan yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw waati kama an tɛna an sama kunnafoni nɔfɛ kunnafoni filɛ nin an y'a bɔ Suwadi Bamako de kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni digafew la an sera ka min lakali aw ye bi an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a k'an bɛn sini Ala sɔnna. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.